7 বছরে ট্রাম্পে ইউনূসের ভুল বদল। ট্রাম্প ও ইউনূসের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি। কথাতেই আছে কারোর পৌষ মাস তো কারোর সর্বনাশ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और बहुत जल्द वो अपना हल्फ उठा लेंगे। और यही वजह है कि भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है यूनुस सरकार के लिए, बांग्लादेश के लिए, वो बहुत बेहतर है। और यही वजह है कि भारतीय मीडिया की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं और भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे 180 डिग्री पे टर्न ले लिया है और बांग्लादेश की सरकार को यहाँ पे सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। डॉक्टर यूनुस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पे उन्होंने ज़ोर दिया है। तो भारतीय मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है और बांग्लादेश के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वो क्या बातें कर रहा है, ये सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो। 7 বছরে ট্রাম্পে ইউনূসের ভুল বদল। ট্রাম্প ও ইউনূসের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি। কথাতেই আছে কারোর পৌষ মাস তো কারোর সর্বনাশ। কথায় আছে শকুনের দোয়ায় গরু মরে না। ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের ষড়যন্ত্র বিগত 3 মাস যাবৎ চলমান রয়েছে। তবে আমেরিকার নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবাংলার মিডিয়াকে দেখা যাচ্ছে লিমিট ছাড়িয়ে আনন্দ উল্লাস করতে। তাদের ধারণা এতদিন নরেন্দ্র মোদী একা ষড়যন্ত্র করেছিল নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে, ফলে বাংলাদেশের একটা পশমও নড়াতে পারেনি। তবে এবার আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদী মিলে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে উৎখাত করবে। সেই খুশিতে গদগদ হয়ে আগেই বিজয় উদযাপন করছে তারা। তাদের সেই খুশি যেন হঠাৎ করেই শোকে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার দাদারা এখন দাবি করছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও নাকি বন্ধুত্ব আছে। কিভাবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস মোকাবিলা করতে চলেছে ভারতের উৎখাত ষড়যন্ত্র? বাংলাদেশ দখলের স্বপ্নে বিভোর পশ্চিমবাংলার মিডিয়া এ নিয়ে কি বলছে, আসুন তা দেখি। 7 বছরে ট্রাম্পে ইউনূসের ভুল বদল। 2016 সূর্যগ্রহণ, 2024 আমেরিকার উন্নতি। 7 বছর পরে ট্রাম্প নিয়ে হঠাৎ ভুল বদল মোহাম্মদ ইউনূসের। 2016 সালে ট্রাম্পের জয়কে সূর্যগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, আর এবার একেবারে 180 ডিগ্রি ঘুরে গেলেন ইউনূস। একেবারে গদ সুর তাঁর গলায়। কেন এই ভুল বদল? তাহলে কি ট্রাম্প জয়ে সর্বনাশের গন্ধ পাচ্ছেন ইউনূস? অন্যদিকে হাসিনার পৌষ মাস। আমেরিকার সাদা বাড়ির কবজা ফের বর্ষিয়ান রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে। ইউনূসের ভুল বদল। দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন মসনদে বসার পরে ইউনূসের শুভেচ্ছা বার্তায় কাটছে কি 2016 সালের ফাঁড়া? ইউনূস যে ট্রাম্প বিরোধী তা তো তার 2016 সালের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছিল। ট্রাম্প ও ইউনূসের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার ইউএস এর প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তা আমরা আমাদের তরফ থেকে তাকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই প্রেসিডেন্সিতে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হবে। আর প্রফেসর ইউনূস, আপনি জানেন, তার সাথে ডেমোক্রেট পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি সবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আছে এবং তাদের লিডার, টপ লিডারদের অনেকের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আছে। কথাতেই আছে কারোর পৌষ মাস তো কারোর সর্বনাশ। হিসেব যা বলছে, ট্রাম্পের জয়ে যখন অস্বস্তিতে মোহাম্মদ ইউনূস, তাহলে কি এখানে শেখ হাসিনার পৌষ মাস? ট্রাম্প কার্ডকে হাতিয়ার করে আবার কি বাংলাদেশে ফিরতে চলেছেন মুজিব কন্যা? বাংলাদেশের সর্বনাশ নয়, ভারতের সর্বনাশ। ভারতীয়রা ভাবছে ডোনাল্ড ট্রাম্প উৎখাত করবে ছাত্র জনতার সরকারকে। তাদের জানিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশ আমেরিকার দান খয়রাতের উপর নির্ভর করে না। আমেরিকা চাইলেই বাংলাদেশের সরকার উল্টে গেলে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকার অনেক আগেই উল্টে যেত। ভারতীয়দের মনে মনে সুখ নিতে দেন। বাস্তবতা হচ্ছে আমেরিকার বাপেরও ক্ষমতা নেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার। যতবার বাংলাদেশকে গোলামি করার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই বাংলাদেশের জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছে। 2016 সালে ইলন মাস্ক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিল একে অপরের দুশ্মন। আজ তাদের বন্ধুত্ব পুরো বিশ্বে আলোচিত। 2016 সালের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের ট্রাম্প বিরোধী অবস্থানকে উদযাপন করছে ভারতীয়রা। তাদের বলতে চাই, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের পিছনে 18 কোটি বাংলাদেশি রয়েছে। বাংলাদেশিরাই ঠিক করবে এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে থাকবে আর কে থাকবে না, ডোনাল্ড ট্রাম্প বা নরেন্দ্র মোদী নয়। প্রিয় দর্শক, আমাদের সাথে যদি আপনিও একমত হন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস लिखे जानिए दिन आमादेर। थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय वेस्ट बंगाल का मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है और भारतीय वेस्ट बंगाल का मीडिया
बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद बांग्लादेश और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जो बाइडन थे उसकी पॉलिसी जो थी वो प्रो इंडियन थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ होंगी वो चेंज होंगी और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे डॉक्टर यूनुस की सरकार को फुल सपोर्ट करेंगे। यही वजह है कि भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है और अब बांग्लादेश जो है उसके ग़ुलामी के दिन चले गए हैं और उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो मज़ीद भारत की ग़ुलामी नहीं करेगा और अमेरिका के साथ बांग्लादेश के जो ताल्लुकात होंगे वो अच्छे होंगे और एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वो अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनाएंगे। यही वजह है कि भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से और उनको पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे और भारत जो है वो बांग्लादेश का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे भारत की जो परेशानी है वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान, चाइना और नेबर कंट्रीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि बांग्लादेश के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अमेरिका जो है बांग्लादेश को हेल्प करेगा उसकी इकॉनमी को आगे ले जाने में, उसको डिफेंस इक्विपमेंट देने में। तो आप क्या सोचते हैं? भारतीय वेस्ट बंगाल के मीडिया की ये रिपोर्ट जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।